مسائل الجاہلیہ میں دیکھیے کئی باتیں ہم لوگوں نے سنا تھا. تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے جاہلیت کے مسائل میں سے 26واں مسئلہ یہ تھا تحریف و کتاب اللہ من بعد ما اقلوہ وهم یعلمون، کہ جاہلیت میں اللہ کی کتاب کو سمجھ لینے کے بعد اور جان لینے کے بعد وہ تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. یہ جاہلیت کی باتیں تھی اور آج بھی ہے. جاہلیت کی باتیں تھی اور آج بھی ہے. تحریف و کتاب اللہ کی کتاب کو بدلنا، تحریف کرنا. اور تحریف یاد رکھیے بڑھانے سے یا گھٹانے سے ہوتا ہے. بڑھانے سے یا گھٹانے سے، یا تو اس کا اصل معنی سے دوسرے معنی میں لے لینے سے تحریف ہوتا ہے. تحریف اس طرح ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سمجھ لینے اور جان لینے کے بعد بھی اللہ کی کتاب میں تبدیل کرنا، تحریف کرنا، یہ جاہلیت میں تھا. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، انہوں نے اس کی وضاحت کیا ہے. کہتے ہیں من شأن الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی عادت اور ان کی خصلت صفت یہ تھی تحریف و کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے، تحریف کر دیتے تھے. تورات انجیل کو تبدیل کیے، حالانکہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد. سب سمجھ رہے تھے، تورات انجیل سمجھ رہے تھے، اور تعلموہ و فہموہ، اس کو سیکھے سمجھے پھر بھی بدل دی. سمجھے سیکھے اور عقل میں بات آ گئی پھر بھی ان لوگوں نے بدل دیا. کیسے بدل دیا؟ حرفوہ بزیادۃ اور نقصان، زیادہ کر کے یا گھٹا کر کے انہوں نے بدلا. اور کیا؟ وہ تفسیر بغیر المعنی صحیح، اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو ہٹا کر کے دوسرا معنی لے لیا، دوسرا معنی لے لیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ روح اللہ ہے، روح اللہ ہے، تو انہوں نے غلط معنی لے لیا کہ اللہ کی روح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حصہ ہے. اللہ کی روح کا مطلب اللہ کا حصہ ہے. غلط لیا کہ نہیں معنی؟ تو یہ صحیح معنی سے پھر کر کے. اسی طرح قرآن مجید میں نور کا لفظ ہے، تو آج کل بریلی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، یہ نور ہے. حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو سسرالی رشتے بنایا، سسرالی رشتے بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دیکھے نہیں؟ یہ سسرالی رشتے انسان کے ہوتے ہیں نا، کس کے ہوتے ہیں؟ تو یہ سورہ فرقان میں بات ہے. تو دیکھیے کہتے ہیں کہ اور اس طریقے سے کیوں ایسا کرتے تھے؟ من اجل ان توافق اہواءہم، تاکہ ان کے خواہش کے مطابق یہ بھی ہو جائے، اللہ کی کتاب ان کے خواہش کے مطابق ہو جائے. اللہ اکبر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی خواہش اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے چاہتے ویسے قرآن ہو جائے اور حدیث ہو جائے، یا تو اللہ جو کچھ نازل کر رہا ہے ہمارے خواہش کے مطابق نازل کرے. یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے پیچھے چلو، دلیل کو اپنے پیچھے مت چلاؤ. دلیل کے پیچھے چلو، دلیل کو اپنے پیچھے مت چلاؤ. قرآن حدیث کے پیچھے ہم چلیں گے، قرآن حدیث کو اپنے پیچھے نہیں چلائیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یاد رکھیں. تو ان لوگوں نے اسی وجہ سے بدلا، تحریف اسی وجہ سے کیا تاکہ تورات انجیل ان کے خواہش کے مطابق ہو جائے. اور کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، هذه مصیبت لا یزال المسلمون یعانون منها، کہتے ہیں یہ مصیبت ہے، ہمیشہ مسلمان انہی تحریف وغیرہ سے مدد لیتے رہے. یہود اور نصارہ نے جو تحریف کیا ان کی عادت تھی، اسی عادت سے مسلمان جو ہے مدد لیتے رہیں گے. یہ مصیبت مسلمانوں کو ہوگی. اور کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَا كَانَتْ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالرَّغْبَاتِ وَالشَّهَوَاتِ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَكْذِيبِ النَّصِّ وَجُحُودِهِ سَدُّوا عَلَيْهِ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّأْوِيلِ وَالتَّفْسِيرِ بغیر معناه. کہتے ہیں کہ یہی لوگ پہلے لوگ ہیں جو اللہ اہل کتاب لوگ کہ ان کے جو خواہش تھی، ان کی جو دلچسپی تھی، شہوات تھے، جب اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ جھٹلا نہیں پائے، جب اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ جھٹلا نہیں پائے، انکار نہیں کر پائے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دی، بدل دی اور تعویل کیے اور اصلی معنی سے پھیر دی.
यही पहले लोग थे। और कहते हैं मुसलमान हमेशा इस आफत में पड़ेंगे, मुसलमान हमेशा इस आफत में पड़ेंगे। कौन पड़ेंगे? अल फिरकुल ज़ाल्ला व अस्हाबुश शहवात, गुमराह फिरते और ख्वाहिश परस्त लोग, ख्वाहिश परस्त लोग और गुमराह फिरते। इज़ा क़ील लहुम अर्रिबा हराम, कहते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह कहते हैं जब ऐसे लोगों से कहा जाता है कि सूद हराम है तो वो लोग कहते हैं अल मुराद बिर रिबा कज़ा, कि भाई अल्लाह ने जो कहा है सूद हराम है उससे वो सूद नहीं, वो फला सूद हराम है, फला सूद हराम है। कहते हैं युफस्सिरून रिबा अला हस्बे हवा, वो सूद की तफसीर अपने ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं, सूद की तफसीर अपने ख्वाहिश के मुताबिक कहते हैं। और कहते हैं अल-आन मौजूदुन लहुम कुतुबुन व किताबात व फतावा तुबीहुर रिबा, कहते हैं अभी तो ऐसा है कि कई कई किताबें और कई कई रसाले और फतवे ऐसे हैं जो सूद को हलाल के फतवे और किताबें लिख दी हैं लोगों ने सूद के हलाल होने के बारे में। अब सोचिए, और कहते हैं जब उनसे कहा जाता है हाल हराम अल्लाह, ये तो अल्लाह ने हराम किया है, अल्लाह के रसूल ने हराम किया है, वो लोग कहते हैं कि ये वो रिबा नहीं है, वो सूद नहीं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है। अल्लाह और उसके रसूल ने उस सूद को हराम किया है कि किसी को मजबूर कर दिया जाए, किसी को मजबूर कर दिया जाए कि और उस पर बढ़ाते जाया जाए कि इतना 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 लगेगा और मजबूर हो जाए, ये सूद हराम है। अगर कोई खुशी से दे रहा है तो जायज़ है, अगर खुशी से दे रहा है तो जायज़ है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? कंपनी के नाम पर तो क्या क्या के नाम पर, इंस्टॉलमेंट के नाम पर, किस्त के नाम पर, क्या क्या नाम पर आज सूद कहाँ कहाँ घुस गया है। अगर बंदा सूद से बचा है तो सूद का जो धूल है नाक में घुस रहा है, पेट में घुस रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ये जो है ना आजकल बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा खतरनाक मामला। हालांकि सही हदीस में ये बात मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सोने को सोने के बदले में बराबर ही बेचो, सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, और गेहूं को गेहूं के बदले में, जौ को जौ के बदले में, खजूर को खजूर के बदले में, और नमक को नमक के बदले में बराबर बराबर ही बेचो। और ये एक जिन्स से दूसरे जिन्स के ये करके अगर बेचना है तो बराबर बराबर और नकद बेचो, उधार में। अगर इसमें थोड़ा सा फर्क करेंगे तो सूद हो जाए, सूद हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर क्या कि मान लीजिए मेरे पास पुराना सोना है और नया सोना लेना चाहता हूं, तो आज क्या करते हैं, इसका रेट घटा देते हैं और पुराना सोना दे करके पुराना सोना जो है ना उसको कम करके ये करते हैं, और नया सोना देते हैं तो वजन कम होता है। अगर 1 ग्राम है पुराना सोना तो नया सोना लेंगे तो उसके बदले में आधा ग्राम देता है। ये सूद है, ये सूद है, याद रखिए। हाँ, सोने को बेचकर चांदी खरीद रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा करके खरीदा जा सकता है। उसमें जैसे एक 100 ग्राम आप चांदी ले रहे हैं, 100 ग्राम सोना दे रहे हैं तो चांदी उससे बढ़कर के मिलेगा। जब जिन्स बदल जाए तो जायज़ है, उसमें उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन दो जिन्स एक ही है तो उसमें बढ़ाना चढ़ाना ये सूद है, बढ़ाना चढ़ाना सूद है। और उधार भी नहीं बेचना चाहिए, उधार भी बेचेंगे तो क्या कहते हैं, उधार लोगे तो इतना ज्यादा लगेगा, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? ये सब आजकल मसले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही रोक दिया है। इस हदीस को अगर देखना चाहें तो बुखारी के अंदर मौजूद है 2134 के अंदर और 2170 पर 4 के अंदर, मुस्लिम के अंदर भी लगभग 3-4 जगह पर ये हदीस मौजूद है। तो ये बात है, कह रहे कि यहूदी तो यही करते थे तौरात में, नसारा तो इंजील में यही करते थे, और इस उम्मत में ये बात कुरान और सुन्नत में यही करते हैं, ये उम्मत इसी तरीके से कर रही है। तो मसला इस तरह खतरनाक है वाकई तौर पर। कहते हैं कि यहूदियों ने तहरीफ कैसे किया, एक मिसाल देते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 50 पर 8 में पढ़िए एक मरतबा। ये आयत हम लोगों ने सुना होगा, एक उसमें एक नुक्ता है, उसको देख लीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 50 पर 8। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఇంకా ఆ విషయాన్ని కూడా నెమరు వేసుకోండి. ఈ పురములో ప్రవేశించండి, అక్కడ మీకు ఇష్టమైన చోట కోరుకున్న విధంగా తృప్తిగా తినండి. కానీ
నగర ముఖద్వారం గుండా పోతున్నప్పుడు సజ్దా చేస్తూ మరీ పోవాలి. పోతున్నప్పుడు హిత్తతున్ అని నోటితో పలుకుతూ ముందుకు సాగాలి. అప్పుడు మేము మీ తప్పుల్ని మన్నిస్తాము, సదాచార సంపన్నులకు మరింతగా అనుగ్రహిస్తాము అని మేము మీతో అన్నాము. देखिए इसमें बहुत सारी बातें, उसमें से एक बात यह है कि जब तुम लोग दरवाजे से दाखिल होना तो सजदा करते हुए और कहना हित्ततुन। तो उन लोगों ने क्या किया, हित्ततुन को बदल दिया। हित्ततुन का मतलब है हमारे गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, हब्बतुन फी हिंता, नून बढ़ाया, सिर्फ एक हर्फ बढ़ाया। यहाँ है हित्ततुन, हा के बाद नून बढ़ा दिया हिंततुन, हा के बाद नून बढ़ा दिया हिंततुन। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुम जालिम को हो, कहा कि नहीं कहा, जालिम को हो। और अल्लाह ताला ने अजाब भी दिया कि नहीं। तो यहूदियों ने सिर्फ नून बढ़ाया, तो यही मिसाल दिया। और कहते हैं यही चीज यहूदियों कहा ना कि यहूदियों ने ऐसा किया, इस उम्मत के लोग भी उसी तरह करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह तहा की 5वीं आयत में क्या कहा, सूरह तहा कितने 20 नंबर की सूरह है क्या, उसकी आयत नंबर 5 देखिए। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा जो है उसमें है ना, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो बिदाती लोग कहते हैं कि इसका माना इस्तवाला है, यानी रहमान अर्श का मालिक हो गया। देखिए रहमान अर्श का मालिक हो गया, यानी अब कहीं भी है उसका मालिक अल्लाह है। जैसे हुकूमत करते हैं ना, कहीं बंदा कहीं भी है वहां हुकूमत चल रही है, यहाँ हुकूमत चल रही है। तो सूफियों ने और बिदती लोगों ने हम क्या मानते हैं कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, कैसे हमको मालूम नहीं, लेकिन है रहमान अर्श पर मुस्तवी है। इन लोगों ने इस्तवा को देखिए, अलिफ सीन और ते वाव या है ना, तो सिर्फ एक हर्फ बढ़ाया लाम, एक हर्फ बढ़ाया लाम, वाव के बाद लाम बढ़ाया, इस्तवाला, इस्तवा था इस्तवाला माना ले लिया। और यहूदियों ने क्या बढ़ाया था, सिर्फ नून बढ़ाया था। तो इस्तवा को इस्तवाला के माने में ले लिया, वली बन गया, मालिक हो गया। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी नहीं, अल्लाह अर्श का मालिक हो गया। देखिए ये तहरीफ है। तो कहते हैं फजादू अल्लाम, इन लोगों ने लाम बढ़ाया और यहूदियों ने नून बढ़ाया। तो कहते हैं हादा तहरीफ भी ज्यादा, ये ज्यादा करने की तारीफ है। एक नून ज्यादा किए तो अल्लाह ने उनको जालिम कहा, अभी तो पूरी शरीयत ही में ज्यादा कर रहे हैं भाई, बिदात खुराफात लगा कर। तो वो कितने बड़े जालिम होंगे। तो कहते हैं इस तरीके से नुक्स और कमी करने की भी बहुत सारी मिसालें हैं, तफसीर वगैरह में ये बात है। और इस तरीके से सही तफसीर को छोड़कर भी गलत तफसीर लेते हैं। अल्लाह ताला का चेहरा है उसको अजीब चीज उससे मुराद ले रहे हैं, अल्लाह ताला के हाथ को दूसरे कब्जा कुदरत में ले रहे हैं, नेमत के माने में ले रहे हैं। ये सब तहरीफ है। तो ये जाहिलियत की बात है, यहूद और नसारा से आई हुई चीज है। इससे हमको बचने की जरूरत है। काफी वक्त भी हो गया, उधर भी शायद जाने का है, तो यहीं से हमको रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 मिनट में एक बात बता दें तो ये एक बात देखिए, जाहिलियत की एक बात ये है, तसनीफुल कुतुबिल बातिला व निस्बतुहा इलल्लाह, बातिल किताबें लिखना और अल्लाह की तरफ निस्बत कर देना। बातिल किताबें लिखना और अल्लाह की तरफ निस्बत करना, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब है। सूरह बकरा की आयत नंबर 70 पर 9 खोलिए, देखिए 79। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. తమ స్వహస్తాలతో లిఖించిన గ్రంథాన్ని దైవ గ్రంథమని చెప్పి ప్రాపంచిక తుచ్చ ప్రయోజనాలు పొందుచూపే వారికి వినాశం కలదు. వారి ఈ స్వహస్త లిఖిత రచన కూడా వారి వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. వారి ఈ సంపాదన కూడా వారి నాశనానికి कारणभूतम అవుతుంది. बात समझ आ रही है? क्या कहा कि उन लोगों के लिए वैल है, बर्बादी है
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. اور لکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس سے تھوڑی کم آئے، کم قیمت میں اس کو بیچ دے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کچھ یہ لوگ لکھتے ہیں تو ان کے لیے ویل ہے، اور جو کچھ بھی اس سے کما رہے ہیں اس کے لیے بھی ویل ہے، اس کے لیے بھی بربادی. تو یہ بات ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ یہودی کے آفات میں سے ہے کہ وہ لوگ کتاب لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اس میں باطل مکس کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ لوگوں سے مال کمانے کے لیے، لوگوں سے مال کمانے کے لیے. اور بازاروں میں ان کتابوں کو بیچتے تھے. کہتے ہیں کہ بازاروں میں ان کتابوں کو بیچتے تھے مال جمع کرنے کے لیے. کہتے ہیں آج اسی طریقے سے گمراہی کی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں. یہ یہودیوں کا پیشہ تھا، یہ یہودیوں کا پیشہ تھا. ان کی عادت تھی کہ باطل کتابیں لکھیں اور مارکیٹ میں بیچیں. آج کل عجیب عجیب کتاب ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھا پان کی شان، دیکھیے پان کی شان، اور لکھا ہے پان بزرگوں نے کھایا، ولیوں نے کھایا، یہ کھایا وہ کھایا. پان کی شان پر کتاب، سوچیے. حالانکہ اس میں زردہ تو کیا کھینی گٹکا کیا کیا ملایا جاتا ہے، سب حرام ہے، اور لکھ دیا پان کی شان. اب سوچیے اب نسبت کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کیا. یہ کتاب ہے بھائی پان کی شان. پنج سورہ پاکستانی، یہ کتاب ہے پنج سورہ، ہر گھر میں ملتی کتاب. اس میں کیا ہے؟ درود تاج، درود گنجینا، درود فلاں، کیا کیا عجیب عجیب درود ہے. اور اتنا لمبا درود ہے، سب میڈ ان انڈیا یا پاکستان. اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ معلوم چل جائے گا کہ عربی نہیں ہے، معلوم چل جائے گا کہ عربی نہیں ہے. تو مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اکثر تبلیغی گھر میں پنج سورہ پاکستانی آپ کو ملے. پنج سورہ پاکستانی اکثر لوگوں کے گھر میں ملتا ہے. تو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ان سے مشابہت کرے گا، یہ امت میں مشابہت کرتے ہیں، تو جو ان سے مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا. تو کہتے ہیں ایک عالم کے اوپر ضروری ہے کہ کچھ بھی لکھے علم کی بات تو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اور وہی چیز لکھے جو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہو، اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہو. کیونکہ جو کچھ یہ لکھتا ہے اس کی کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ کوئی فتویٰ نہ لکھے اور کوئی کتاب نہ لکھے ایسی جو موافق نہ ہو کتاب اور سنت کے، کتاب اور سنت کے مطابق نہ ہو، ایسے فتویٰ ایسی کتاب نہ لکھے. اپنے خواہش سے کچھ بھی نہ لکھے، اور یہ نہ کہہ دے کہ یہ شریعت سے، اپنی خواہش سے لکھ دیا شریعت سے. سید قطب وغیرہ نے کیا تماشا کر دیا. اور یہ آج کی بات نہیں، پہلے سے بہت چلا رہا ہے. بلکہ علماء نے تو کتاب لکھ دیا ہے، وہ کتابیں جن سے ڈرو، الحذر من کتب، اس طرح سے ایک کتاب ہے 2 جلدوں کی، اس میں پوری تاریخ اور کئی کتابیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مت پڑھو، یہ کتاب مت پڑھو، یہ کتاب مت پڑھو. علماء نے روکا ہے، علماء نے روکا. بلکہ ایک بار ابن قیم وغیرہ نے تو کہا ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے، ایسی کتابوں کو بیچنا حرام ہے. اس طریقے سے جس میں بدعت، خرافات، شرک پھیلتے، اور سب سے زیادہ یہ کتابیں بیچی جاتی ہیں اور یہی مارکیٹ میں زیادہ لیتے ہیں. تبلیغ نصاب جو کتاب ہے فضائل عامہ، کتنے عجیب عجیب خرافات ہیں اور کتنا زیادہ لوگ خریدتے اور بیچتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور کتنا پڑھتے بھی. تو یہ بات ہے. اس طرح سے ایک مثال ہے مودودی کی کتاب، وحید الدین خان کی کتاب، یہ سب کیا ہے. اور اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، احمد رضا خان بریلی کی کتاب، یہ سب مارکیٹ میں دیکھیے تو آپ کو عجیب عجیب ملے گی. کتنا لوگ خرید رہے ہیں. کچھ لوگ تو جادو کی کتاب منگاتے ہیں پارسل میں. آپ لوگ معلوم ہے میجک کی کتاب، جادو کی کتاب. ایک انٹرویو لے رہا تھا ایک جادوگر سے، ہندوستان ہی کا ہے. تو کہا کہ آپ کیسے جادو سیکھیں؟ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی پیپر میں، اسکول میں جب یہ میجک تھوڑا ٹرک سکھاتے ہیں نا، کتابوں میں آج کل ٹیکسٹ بک میں رہتا ہے یہ ٹرک ایسا کرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تو کہا کہ میں
اس کو کیا تو گھر میں ہو گیا. تو ایک پیپر میں دیکھا تھا کہ جادو سیکھو کتاب منگاؤ, تو کہا کہ میں کتاب منگا لی اور سیکھنے لگا. اس کتاب میں دیکھا کہ یہ جادو کی کتاب وہاں ملے گی, وہاں سے بھی منگانا شروع کیا. کئی بڑی بڑی جادو کی کتاب منگا لیا اور سیکھنا شروع کیا, اور مجھ کو بڑا انعام ملا. دوسرے دیش میں مجھ کو جو ورلڈ ریکارڈ کتاب رہتی ہے جادوگروں کی, اس میں بھی میرا نام ہے. دیکھیے اپنا پورا ایمان بیچ دیا اور یہ خوش ہے. ایمان پورا بیچ دیا ہے, کیونکہ جادو سیکھنا حرام ہے, جادوگروں کو قتل کرنا ہے, جادوگروں کی سزا قتل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 جادوگروں کو قتل کیا گیا تھا. اور جادوگر کافر ہوتا ہے, لیکن کتنے لوگ جادو سیکھ کر کے میجک ویجک کرتے ہیں کہ نہیں. کتاب منگا کر کے کہا یہ سب کتابوں کو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو کتابیں اس طرح لکھی جاتی ہے, ایسے رسائل فتوے جو گمراہی بڑھی رہتی ہے, اس کا اسلام نام رہتا ہے, اسلام کے نام پر ان کتابوں کو بیچی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ یہودیوں کی طرح کام ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تنبیہ رہنا چاہیے, چوکنا رہنا چاہیے کہ جو بھی وہ لکھنا چاہتا ہے, تعلیف کرنا چاہتا ہے, فتوا دینا چاہتا ہے, تو اللہ کے حد میں رہ کر کے کرے. جہاں اللہ کے حدود ہیں وہاں کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور جو کچھ لکھے حق ہی لکھے. ایسا نہ کرے کہ اللہ کے لیے لکھے, ایسا نہ کرے کہ لوگ راضی ہوں خوش ہوں, اس کے لیے نہ لکھے. تو یہ بات ہے, اور بہت کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے. ہر قسم کی گمراہی, فتنہ, فساد, شرک, بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے, اور صراط مستقیم کی پہچان کرنے, سیکھنے, قبول کرنے, اسی کے مطابق چلتے ہوئے ہماری موت آ جائے, اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.